Okay now. Potential difference between two electrodes when no electricity is passed through it. କହିଲି ତମକୁ ମନେ ନାହିଁ EMF ଆଉ PD EMF ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ କହିଥିଲି electromotive force PD ର କଣ ଜାଣିଛ potential difference सेकंड पॉइंट रे ईएमएफ रो डेफिनेशन एडी लिखि देलो कोन लिखुनी जहां लिखितो कटर से लिखि दियो उतार दियो ईएमएफ रो डेफिनेशन लिखिलो अरे हां भाई सब में मने रखि दाओ ईएमएफ जोटा होछ ईएमएफ हेला दीटांक सेल भीतर जेतबेले तार कनेक्ट हेई नथिबो ताकू तमे ईएमएफ बोली कहबो तारटा कनेक्ट हेई न दीटांक डिफरेंस ठीक अछि अरे बुझी पारछ ना बुझी पारनो जो गाल्वानिक सेल करथिलो टिके मने पकाओ गाल्वानिक सेल मने पडुची ईटा रड नेलो इलेक्ट्रोप्लेट नेलो शॉर्ट ब्रिज नेलो इलेक्ट्रोलाइट नेलो इनी तार नै कि ए गाल्वानिक अछि आसे तो कनेक्ट कलो मते सुनो एटा बर्तमान सर्किटटा क्लोज हेछि कि आ सर्किटटा क्लोज हेछि रे हेइनी तार बर्तमान मु जोड़ीनी जोड़ीछि कि तार जदि एटा जोड़ी देबी ताले सर्किट क्लोज हैला से कहूची ए सिचुएशन का वर्तमान दीटा को प्लेट भीतर जो डिफरेंस करे तो लागुची 220 वोल्ट गोटे पटे 220 वोल्ट अछि आ पटे केते अछि शून्य अछि सेही को फ्लो करूची अरे सेही जो फ्लो करूची छुईले करंट मारुची ना जहा होची से कहूची जेतबेला पर्यंत कनेक्ट न होईची सेटा कोन बोली कहिबो अरे ईएमएफ कहिबो वर्तमान एटाକୁ जोड़ी देलो जोड़ीला पर ता भीतर इलेक्ट्रिसिटी पास करियो जब इलेक्ट्रिसिटी पास कला सेही बैटरी डेड होगा पर्यंत जो पॉइंट रे ए बी जनकर डिफरेंस तो जेतिके डिफरेंस थिबो सेटा को कहा जिवो पीडी बा पोटेंशियल डिफरेंस उदा एग्जांपल तुम संगे संगे धड़ की बुझिथिबो बुझिथिबो एटा मन रखिता मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल एटा सब बेले मैक्सिमम हबो सेल रु तमे मैक्सिमम एतिकी कर पाइबो मैक्सिमम वर्क डन और मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम ईएमएफ बिल्डर बुझि पाइलो आ याकू मापा जाय केमति जानिछो मेजर इंस्ट्रूमेंट मन परीक्षा भूल करके पिला आसनु मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट पोटेंशियोमीटर याकू पोटेंशियोमीटर बोली कहा बहुत थोड़ा पचारिछि परीक्षा रे बहुत थोड़ा पचारिछि ए पॉइंटटा को पॉइंट जानछो जानि नो ए पॉइंटटा कोन ए पॉइंटटा एटा इट इज माने पीडी इट इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ पीडी सा सब बेले ओले सेल रो ईएमएफ को कम होबा पीडी अरे पीडी ता सब बेले ईएमएफ को कम हबो बुझि पाइलो आ आकू मपा जाए मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट को जानछो जानि लो वोल्ट मीटर
ହେଲା କୋଉଠି ମାପା ଯାଏ ଭୋଲ୍ଟ କିଲୋ ତାହେଲେ କୋଉଠି ମାପା ଯାଏ ଭୋଲ୍ଟ କିଲୋ ଭୁଲଭାଲ ପିଲା କୋ ପାଇଁ କରନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏଟା ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ପୋଟେନସିଆଲ କହିକି ସମସ୍ତେ ସେ ଭାବନ୍ତି ସେ ନୁହେଁ ଯାହା ଭାବୁଛ ତୁମର ସେୟା ହବ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିବ ହବ ନା ହବନି କୁହ ମନେ ରହିବ ତ ତିନି ମାର୍କ difference ପଚାରିବ write down the difference between EMF and PT বা write down the difference between electromagnetic force and potential difference କିଏ ଲେଖି ପାରିବ ମୋତେ କୁହ କିଏ ଲେଖି ପାରିବନି କୁହ ସମସ୍ତେ ଲେଖି ପାରିବ ରାତି କେତେ ପାଇଁ ସେ ଅଛି ଏନଏଚ କହିବ ତମେ ପଢିଲେ ପଢିବ ନହେଲେ କାଇଁ ଗାଳି କରିବ ଯେ ପାଠ ପଢିଲାନି ପାଠ ଖାଲି ଆସିବ କି ଛୁଆ ବେଳେ ଗୋଟେ ଚାଲାକିଆ ଥାନ୍ତି ତମର ଛୁଆଟେ ପଚାରିଲା ପ୍ଲସ ଟୁ ବେଳେ ତମେ ବଡ ସିଲାବସ ପଢିଲେ କାଇନେଟିକ୍ସ ପଢି କରିବ କାଇନେଟିକ୍ସ ତମର ସିଲାବସ ବହୁତ କମ ଅଛି କୋର୍ସ ପାଇଁ ତ ଯେ ସିଲାବସ ଟି ଅଧିକା ଅଛି ଗୋଟେ ପିଲାରେ ଫୋନ କରିଥିଲା ସାର୍ ସେଇଟା ଆପଣ କାଇଁ ପଢେଇନା ମୁଁ ସେଟା ଆମ ସିଲାବସ ନାହିଁ ସାର୍ ସିଲାବସ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ପଢେଇବେ ହଁ ସିଲାବସ ନାହିଁ ପଢେଇବେ କାହିଁକି ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମତେ ଆସେନି କି ଷ୍ଟେଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ ଷ୍ଟେଟିଷ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ ହେଲା ଆସିବନି ସେଟା ମୁଁ ଫିଜିକାଲ ମୋ ଫେଭରାଇଟ ଫିଜିକାଲ ପାଖାପାଖି 36-37ଟା ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ବହି ଦେଇଛି ମୋତେ ବହି ନା କାମ କରିବି ଗର୍ବର ସହିତ କହିପାରିବି ଅହଙ୍କାର ଭାବିପାରେ ମୁଁ ଗର୍ବର ସହିତ କହିପାରିବି ଆଇ ଲଭ୍ physical chemistry so much that's why ଫିଜିକାଲ ଆଉ ଏଞ୍ଜେଲ ରେଡ୍ ବହି ଅଛି ଗୋଟେ ଏଞ୍ଜେଲ ରେଡ୍ ବହିଟା 1200 अरे पीडब्ल्यू आर्टिकल ଅଛି पीडब्ल्यू आर्टिकल ବହି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ କମ ଲୋକ କିଣନ୍ତି ବହି ବହୁତ ପଢେ ଝିଅଳେ ରେଭେନ୍ସା ଯେତିକି ବହି ଅଛି ଭୁଲରେ ତମେ କନିକା ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଢିବ ଦେଖିବେ କନିକା ଲାଇବ୍ରେରୀ ମୋତେ ପୁରୁଣା ଲୋକ କନିକା ଲାଇବ୍ରେରୀ ବୁଝିଲେ କନିକା ଲାଇବ୍ରେରୀ ମୋତେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ତଳ ତଳ ପାସ୍ କରିବେ କନିକା ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ଲସ ଟୁ ପିଲା ପଢିବେ ପଳେଇ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଅଛି ନା ଡ୍ରେସ ଟ୍ରେନିଂ ବାହାର କରିବେ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ପଢିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ହବନି କାହାର ଯଦି କାହାର ଭୁଲରେ ହବନି ସେମିତି ଯଦି କାହାର ଭୁଲରେ ହୁଏ ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ 90 ମିନିମମ୍ ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ କଟଅଫ ମ୍ୟାଥ୍ ରେ ଯାଏ ଆଙ୍କର ମ୍ୟାଥ୍ ସବୁ ଲୋଏଷ୍ଟ କଟଅଫ ଯାଏ 91.5 ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ସବୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଯାଇଲା 95.6 ଅର୍ଥ ସବୁ ଟପ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଟପ୍ ପଢିବ ଦେଖିବୁ ସେଠି ଖାଲି ଲାଇବ୍ରେରିଆନ 30 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବହି ରଖା ହବ ବହି ଦିଆ ହବ ବହି ଆଣା ହବ 30 ଜଣ ଖାଲି ଲାଇବ୍ରେରିଆନ ଅଛନ୍ତି ଭାବ କେତେ ତା ବହି ଥିବ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ସେ ବହି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଡିସନ ମିଳିବ ମିଛ କହୁଛି ଗୋଟେ ବହିଟେ ଥରେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ କଲୁ ବହିଟେ ଇଣ୍ଡିଆର ନଥିଲା ଖାଲି ବାୟୋମଲିକ୍ୟୁଲ ଅଛି ବାୟୋମଲିକ୍ୟୁଲ ବାୟୋମଲିକ୍ୟୁଲ ଆମର ଗୋଟେ ପେପର ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଥିଲା ଗୋଟେ ପେପର ବାୟୋମଲିକ୍ୟୁଲ ପେପର ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହିଟେ ପଢୁଥିଲୁ ପଲିସନ ବଢିବ ପଲିସନ ଖାଲି ସେ ବହିର ଦାମ ହଉଛି 18,000 କହିଲେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ମୁଁ ଯାଇଛି 18,000 ଟଙ୍କା ବହି 18,000 ଟଙ୍କା ବହି ଦେଇକି କିଣିପାରିବି ଲାଇବ୍ରେରୀ ସୁବିଧା ପିଲା ପଢ 18,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଘର ବନ୍ଧା କରୁଛି ଘରେ ବାପା ମୁଁ ବହି ପଢିବି 18,000 ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ପୁସ୍ତକ ତ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତମେ ଭାବିବ ଯେ ମାଛ କିଛି ଆସିନି ଜାଣିନି ଆସିଛି ତମ ପ୍ରତି ହଜର ଗୋଟେ କଥାରେ ଯଦି ଶୁଣ ଇଏମଆଇ ପିଟିଟା ତମ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ଭୁଲିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଟା ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଯେ ମ୍ୟାମ୍ କେବେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଥିବ ଏଟା ତ ଡିଫରେନ୍ସ ୟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଏଟାରୁ ଦିଟା ରଡ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଏଟାରୁ ଦିଟା ରଡ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଛୋଟ କଥା କହୁଛି ତମେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆ ଜିନିଷ ଜୀବନରେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଛୋଟ ବେଳୁ ଆଯାଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆ ଜିନିଷ
हेलो ना आप कोई इशू रिमोट जानी परिबो टॉर्च लाइट टॉर्च लाइट देखिबो फास्ट फास्ट टॉर्च लाइट पकेइबो जो फास्ट नो बैटरी पड़थिबो टॉर्च मारिबो पूरा भलो की चले पूरा क्लियर प्रांजो जो ये बैटरी यूज करछ तो जो स्टील टॉर्च जो काला यार कसै बोल अरे ब्रेड रेटी जो बिले के तो সেই টর্চ 10 দিন 15 দিন তু মারিবু টিকে ডিম ডিম করে বাস কথা তো আচ্ছা আমি সেটা কাটো সব বেস্ট एग्जांपल দউছি তমে সমস্ত অল্প বহুত ছুয়া বেলে যে বালিযাত্রারু ধুম চালে কোন সেটা সেটা কোনটা আরে কোনটা কোন ধুম চালে কোন ধুম চালে ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ କିଣିଥିବ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଯାହା କିଣିଥିବ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଲୁ ସେଟା ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଧରିକି ଆସିଲୁ ତ ସେ ଦୋକାନ ଦବ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୋକାନ କାଢିକି ତାକୁ ସୁଇଚ ମାରିବ ଦେଖିଛୁ ତ ଛାଡ଼ ସୁଇଚ ମାରିବ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଧରିକି ସୁଇଚଟା ମାରିବୁ ସେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଦିନଟା ଦିଟା ରଡ ଭିତରେ ତାକୁ ଦିଟା ବ୍ୟାଟେରୀର ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲକୁଲ ଫ୍ଲୋ ହେଇ ନଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଥର ତୁ ବଡ ପାଟିରେ ବାଜିବ ଏଟା ଭଲ ବି ଚଳିବ ବାର ପଛରେ କରୁ ଘୁମ ଚାଲେ ଯାହା ବି ଗୀତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଭାଇ ବି କହିବ 3 କିଲୋ 4 ଦିନ 5 ଦିନ 6 ଦିନ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ତାପରେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ତାପରେ ଦିନ ଯଦି ସୁଇଚ ଟିପିବୁ ସେଇ ଭଳିଆ ଆଉ ହବନି ସେଇ ଭଳିଆ ବାଜିବନି ଲାଇଟ୍ ସେଇ ଭଳିଆ ଚଳିବ ହବ କି जो फास्ट दिन स्विच टा टिपिलु सेटा हला पर ईएमआई फास्ट जो घंटाटा बा फास्ट जो मिनिटटा और फास्ट जो सेकंडटा मतलब फास्ट होबा जोटी बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हे नथिला और जस्ट फ्लो होबार अछि पॉजिटिव नेगेटिव दीटा रोड भीतर ता जो डिफरेंस सेटा लागे सेटा कोन तार ईएमआई ता परटु ईएमआई को छाडु फास्ट कॉल छाडु आस्ते आस्ते टिपिलु अरे हम तापर जो सिचुएशन दर सेटा को पीडी कहबा पोटेंशियल डिफरेंस एमिति गोटे सिचुएशन आइबो लास्ट रो बैटरी रे आउ किछि नथिबो स्विच टिपो ସେଇଟା ବି ଦିଟା ରଡ ଭିତରେ ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ବୋଲି ଫ୍ଲୋ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ପୁରା ଜିରୋ ହେଇଗଲା ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଭିତରେ ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସ ନାହିଁ ସୁଇଚ ଟିପିଲେ ବି କିଛି କଥା ଆରେ ବୁଝି ପାରୁଛ ନା ବୁଝି ପାରୁନ ତାହେଲେ ଇଏମଏଫ ହେଲା ସବୁଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ फास्ट दिन जो स्विच टिपिलु दीटा बैटरी भितरे बा दीटा पॉजिटिव नेगेटिव भितरे जो डिफरेंस है ताकू सुहागला कोन ये बुझी पाइला रे मते ये बुझी ये में पाउ पेटी 3 बार का डिफरेंस बा एक तरह के बुझी पाइला बुझिएला अरे होउची अरे होउची ना हो हैं अरे हबो ना हबनी हबो ना हबनी अरे हबो अच्छा तापर आसिला देखो करे छै लोग से कहूची ता बहुत सारा परीक्षा पचाची सी डी बार नी बा ताकू सिंगल इलेक्ट्रोड भी कहंती ओए सुन रे तीन बार का बहुत सी बार नी बा सिंगल बा ताला आउ गोटे ना अछि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोटा लिखले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सिल्वर इलेक्ट्रोड सोइबो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन ता को सेट थाए यस ताकू इलेक्ट्रोड केमति करिवे ताकू गैस सेट थाए पच्चे
Standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode. Therefore, normal hydrogen electrode. Normal hydrogen electrode. Standard hydrogen. Normal hydrogen. Standard hydrogen electrode বা normal hydrogen. তাহলে এই হাইড্রোজেন ইলেকট্রোডটা কেমিতি তৈরি করে মনে শুনুছি এটা কেমিতি তৈরি করে when মনে শুনিব when hydrogen gas ওইটা লিখিবাই বলিয়া gas is adsorbed on the surface of platinum used as reference electrode তাকে reference electrode भी कौन reference electrode भी किसी कौन ता तमो इच्छा তুমি reference electrode লিখতে দিব তাকে লিখিব হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড তো চিত্রটা করছি পরীক্ষা তুমি করিব পড়বে চিত্র করছি পরীক্ষারে পড়িলে করিব বুঝবেন তাহলে পড়া হবে তো পড়ছালেন তো ঠিক আছে হবে না প্লাটিনাম হাইড্রোজেন গ্যাস ইজ adsorbed on the surface of platinum প্লাটিনাম নিলে হবে প্যালাডিয়াম নিলে হবে ହେଲା এই শুনো কি আগে কি করছ দেখো ଗୋଟେ ବିକର ଦେଲ ବିକରରେ 1 ମୋଲାର স্পেশাল ইন্টারপ্রেটিং ওভার করা হয়েছে টেস্ট টিউবটা টেস্ট টিউব দেখছো 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 তো এটা তারটা এটি তোড়া শোনো বুঝিবনি পিকচারটা নিজে করিব পরীক্ষার সময় করিব এটি 1 mHCl রইলা তাহলে টিউবটা তলপট ওপেন আছে এই জোড়া দেখো এটা তাহলে প্লাটিনাম ওয়্যারটা কোনে শুনো এই যে পাইপটা দেখলে ফাঁকা জায়গাটা এপটে হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্তি করা দিব ହେଲା ଆଉ কোন করা হলো ଆଉ কোন করা হলো এটা প্লাটিনাম ওয়্যার এইটি এইটি এটা প্লাটিনাম প্লেট নিয়া হইছে কোটিং করা হইছে coated with black platinum বুঝলা আরে বুঝি পাইলো আরে সেটআপটাকে মু শর্ট রে লিখছি এটি লিখনা পর পেজে লিখিবি তার পর পেজে লিখব কোন করা হবে না প্লাটিনাম ওয়্যার তারটা প্লাটিনাম প্লাটিনাম প্লেট প্লাটিনাম টা ইনট প্লাটিনাম ওয়্যার ফিল্টার হচ্ছে প্লাটিনাম প্লেট coated with black
এই সেটআপটা প্লাটিনাম dipped in 1 molar HCl solution and hydrogen gas is passed solution pass করা হচ্ছে প্লাটিনম ର ତାର ପିଓର ପ୍ଲାଟିନମ ସବୁଠୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ସୁନାର ବାପା ସେ ସୁନା ଯଦି ତମର 10 ଗ୍ରାମ କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପ୍ଲାଟିନମ 2 ଗ୍ରାମ 3 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପିଓର ପ୍ଲାଟିନମ ପ୍ଲାଟିନମ ର ଯୋଉ ଦି ସବୁ କୋଟେଡ ବାଲା ତାପରେ ପ୍ଲାଟିନମ କୋଟେଡ ହେଇଛି କୋଟିଂ ପ୍ଲାଟିନମ ଇଜ ଟୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଏବେ ତମେ ଦେଖିବ ଲ୍ୟାବ ରେ সেই যুগ আমি নিক্রোম ওয়্যার ব্যবহার করছে প্লাটিনাম ওয়্যার প্রায় ল্যাবে কোন ব্যবহার করা হয় প্লাটিনাম বহুত এক্সপেন্সিভ তোমার যদি ল্যাবে তবে হাইড্রোজেন ইলেকট্রোড দেখতে গিয়ে ইলেকট্রোড দিব তম ল্যাবে দেখতে নাম জানি এই যে টেস্ট টিউব ভিতরে যেটা সেটঅপ ହେଇଛି প্লাটিনাম তারଟେ ଯାଇଛି ଆଉ यार मूल्य मात्र 20000 ଟଙ୍କା ହେଲା ମାନେ ଭାବେ କେତେ ଦାମୀ ଯାଇଛି ପ୍ଲାଟିନାମ ଯଦି ଉତ୍ପାଦ କି ଯଦି କାହାକୁ ଦବୁ ପ୍ଲାଟିନାମ ର ତ ଘର ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ minimum pure platinum ର ହେଲା pure platinum ଯୋଉଟା କୋଟିଂ ବାଲା ନୁହେଁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏ platinum is very inert platinum का ଏଥିପାଇଁ ଶୁଣ এটা ব্যবহার করি এবং তার পটেনশিয়াল ডিফারেন্স বা যার ইলেকট্রোড পটেনশিয়াল গুলি কই পারি মানবতা আধার কোন নাই তুমি তবে জিরো ভোল্ট খালি ସବୁ ବସିବା ଦରକାର ଆମେ ଏଇଟା ପକେଇବୁ ଶୁଣ ଏଇ ଯୋଉ এটা यूज नहीं पाइबो କାରଣ ହେଲା ठीक है चल अरे मन पड़े डिस्चार्ज हुए H प्लस गला इलेक्ट्रॉन थिबो गेन करके H हला आउट H प्लस आसिला इलेक्ट्रॉन गेन करके H हला दीटा H मिसी कोन है H2 सेटा हम तो बुझि पारो ए जानि पाइबो ना अपॉर्चुनिटी जे मन के एटा बुझि पारो जे मन के बुझि पारो चलो कोना करिवो देखि करिवो परीक्षा पढुछ एटा कंपलसरी क्वेश्चन बुझु कि रे किछि बुझि पाउ तो बुझि पाउ ए बुझु रे बुझु अछि कोन अछि क्वेश्चन पूरा सहज पड़छि समस्त करि परिबो होला देखु त हमरा
लिखिदेल कि लिखिपाइल आप्लिकेशन कही दउछि परीक्षा रे आप्लिकेशन किछ पचारे कोइ आने ला application message standard hydrogen electrode application कोड तो कोडी कोडी व्यवहार करि पारि फास्ट हला determine oxidation potential of electrodes electrode मानकर oxidation potential तमे काढी पारिबे एटा वैल्यू पे oxidation potential आजु वैल्यू हला कोन वैल्यू पे
ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରେ ବୁଝିପାରିବେ। କେବଳ ରହୁଛି determine OT ରହୁଛି selection of zinc rod କାଢିବ ଏମିତି କାଢୁଛି ଦେଖ ଆମର ମନେ ଥିବ ଯୋଉ ଚିତ୍ର କରି ପଠଉଛି ଗାଲଭାନିକ ସେଲ୍ ହଉଥିଲେ ଗାଲଭାନିକ ସେଲ୍ ଏପଟେ ଜିଙ୍କ ରଡ୍ ନଉଥିଲେ ଏପଟେ କପର ନଉଥିଲେ ମନେ ଥିବ ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏଇ ଗୋଟେ ଜିଙ୍କ ନେବି ସଲ୍ଟ ବ୍ରିଜ ନେବି ଗାଲଭାନୋମିଟର ଯେମିତି ନଉଥିଲି ନା ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ନେଇ ପୋଟେନସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ମାପିବା ପାଇଁ ଭୋଲ୍ଟ ମିଟର ତାହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସ ପୋଟେନସିଆଲ ରହିବ ଆଉ କଣ କରିବ ଭାଇ ଶୁଣ ଏଇ ପଟଟା ଏଇଟା ତ ରହିଲା जिंक सेल और जिंक हाफ सेल ये पटा है किसे ना कॉपर हाफ सेल थिला कॉपर हाफ सेल थिला एबे अब कॉपर नेबी तो काहे की मु एबे कोन कर देबी रे आकु एसएचई कर देबी ओने सुनी ताकु स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कर देबी यदि एसएचई कर देबी यदि मु एसएचई कर देबी एठी वन एलएचएल नहीं बनी मते को हमनी को यार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू केते जो कहतरी यार इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल केते जीरो और नहीं एते देखो या पूर्व क्लास में पढ़िथिले मोर जिंस को हम कहिथिली जे E0 सेल का में केमिति काढिबा बोलो बका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस कोन reduction potential of cathode अरे होना नहीं एतिकी बुझि पाइलो एतिकी बुझि पाइलो वर्तमान कोन हला रे मु एकी एसएचई लगेई देछि जति एसएचई लगेई देबी एक्सपेरिमेंटली मु देखिली एई वोल्ट मीटर रे रीडिंग देखाउची 0.76 वोल्ट देखौची ता माने तारो E0 सेल केते बाहला 0.76 ताले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक धर मु जानिनी ए कोठो केते पोटेंशियल यार खाली ता केते 0 तो कहली यार पोटेंशियल 0 जति यार पोटेंशियल 0 हे जिवो ता माने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक ताले केते 0.76 वोल्ट अरे हो ना नहीं E0 of Zn to Zn plus 2 एगुला को लिख परिबो E = 7 और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक को लिखा है 0.76 एगुला लिखि बुझि पाइलो तो ना बुझि पाइलो अरे बुझि पाइलो जिंक का भागी के Zn plus 2 तुम्हारी सेल रिएक्शन लिखिबो एठी सेल रिएक्शन दरकार नहीं कि यदि तुम लिखिबा चाहौ कि तुम लिख पारिबो समझले एई पटे जिंक का भांगी की कोन होची Zn + 2 आ कोन होची 2 इलेक्ट्रॉन एटु फ्लो करी की गला अरे गला इलेक्ट्रॉन नी फ्लो करी की जीव तो dटा H+ थिला ये dटा इलेक्ट्रॉन गेन करी की हाइड्रोजन गैस हला अरे बुझी पाइलो तो पूर्वर लेखि रिएक्शन लेखि देबे ता माने एठी ऑक्सीडेशन होची एठी कोन होची रिडक्शन होची के बुझी पाइलो के कहलो एटा गोटे तरह एप्लीकेशन एटा एमपी भालू आकर एमि आउ गोटे एप्लीकेशन अछि determination of reduction potential of electron मैं चाहे reduction potential की काढी परिबे से एका जिंस से एका प्रोसीजर हमरो कोन नै छै determination of reduction potential of copper electrode मैं कॉपर रो काढिबा ए काढिबा से एका कथा कोन करिबा देखो एई पटे कॉपर नबा एई पटटा को जो जिंक थिला जिंक काढी की एटा कॉपर नेबी अरे एकोटे कॉपर नेबी कॉपर सेलटा गाल्वानोमीटर बा वोल्ट मीटर से लगे वोल्ट रे कते वोल्ट कनेक्ट करबो हला एईटा को कोन कर देबी ना एसएचई कर देबी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कर देबी ए पटा कॉपर हाफ इधर जो लगे देली बटर कोन हबो से एका कथा जानी पारछो जानी पारो
किसी जानी पारछो ना जानी पारो यार पोटेंशियल डिफरेंस केते 0 वोल्ट और नहीं তাহলে এটা কোন অবশ্যই এটা জিনিসটা সে কইছে এই যে এক্সপেরিমেন্টাল লেখা লাগে আর রিডিং দেলা 0.34 ভোল্ট তাহলে তমକୁ ଏବେ କହିଥିଲି PGO সেল কেମିତି ବାହାର କରିବା ଅକ୍ସିଡେସନ ପୋଟେନସିଆଲ ଅଫ anode ପ୍ଲସ ରିଡକ୍ସନ ପୋଟେନସିଆଲ ଅଫ कैथोड তাহলে সে কইছে এই রিডিং টা মতে দেখাইলা 0.34 এই যে রিডিং টা কেতে আর SH0 ভ্যালুটা কেতে আর SH0 ভ্যালুটা কেতে ସବୁବେଳେ 0 ହେଲା তাহলে সে কইছে এটা 0 তাহলে রিডকশন পটেনশিয়াল অফ ক্যাথোড কাটি পারিব না কাটি পারিব তাহলে কাটি পারিব না কাটি পারিব তাহলে রিডকশন পটেনশিয়াল অফ ক্যাথোড ভ্যালু কেতে হবে 0.34 ভোল্ট বা তাহলে তুমি এমনি লিখতে পারো রিডকশন পটেনশিয়াল E0 Cu plus 2 to Cu equal to তাহলে 0.34 ভোল্ট তাহলে রিঅ্যাকশন দেখিও সেল রিঅ্যাকশন দেখো কপার এ কোন হবে Cu plus 2 দুইটা ইলেকট্রন গেইন করি কপার হবে তাহলে এই করে রিঅ্যাকশন কোন হবে দেখো जो हाइड्रोजन गैस थिला ये भांगी की দুইটা H plus হবে দুইটা ইলেকট্রন হবে এইগুলা জীব ফ্লো হইকি বুঝি পারলা জানি পারলা এই দিটা থাকে এই ভଳିଆ याकू स्टैंडर्ड नहीं कि समस्तिंकर जेते मेटल अछि समस्तिंकर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन काढी समस्तिंकर काढी पारिबो ना काढी पारिबो କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ଯେ ତମେ କାଢ ଯଦି ପଡିବ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯଦି ପଡିବ ଏଇଟା ପଡିବ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ ପଡିବ ତମେ ଏଇ ଦିଟା କଣ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ ଏଟା ତମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ପରେ ଆଉ ଟେ ଆଗକୁ ଗଲେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରିବି ବୁଝିପାରିଲ ଏଠି ଦେଖା ଅଛି କି ଗୋଟେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ର ନୂଆ ଖାତା କରିଦବ ହେଲା ବେଶୀ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଦିଶା ଖାତା କରିବ ଏ ଖାତାରେ କଣ ଲେଖି ତମ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ପଠେଇ ଦଉଛି ଯଦି କ୍ଲାସ ତିଆରି କରୁଛ ତମେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମ ରିପିଟେଡଲି ଦେଖି ଚାଲିବ ମୁଁ ତମକୁ କୁହେ ନ କୁହେ ଡେଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ଯଦି ଲେଖିପାରୁଛ ଗୋଟେ ଆଉ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଲେଖୁଛ କି ତମେ ଗୋଟେ କି ଦିଟା ଯାହା ଲେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ଘୋଷିକି ପୁରା ଲେଖିବ ଖାତା ବାମ ପଟେ ପକେଇକି ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖିବ କିଛି ଲାଭ ହବ ହେଲା ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ତମେ ଲେଖୁଥିବ କୋଉଦିନ ଲେଖିବ କୋଉଦିନ ଲେଖିବ ଆଜି ଲେଖୁନ କାଲି କାଲି ଏକ୍ସାମ ଅଛି ଏକ୍ସାମ ସରୁ କରି କୋଉଦିନ ଲେଖିବ ପରୀକ୍ଷା କୋଉଦିନ ସରିବ ତମର 9 ତାରିଖ ବର୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ତାଙ୍କ ये सॉल्व को तो क्या क्या स्ट्रेस है ठीक है सॉल्व लिख लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गाल्वानिक से पूजा पड़िबो आरन हो जाए लिखो ताले जाओ दिन आपको कहबो तो कहबो के कहबो नहीं
मैं ये